Haki Kising Song Tinini o Koktomani एबा Koklamni बेसेबो जों दिनै recently कान्चनपुरो जे रियां सरनाथि रत्न गैयै जे ककबां तंलायमानि एबा रियां रत्न त्रिपुराव पार्मानेन्ट सेटलमेन्ट रनानि बागै जे त्रिपुरा गभर्नमेन्ट ताइ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि कायसा कगलामनि बिसिंतै डिसिसन नाहाजाक एबा डिक्लेरेसन रजाक o kokno practicalo implementation खायनायनि बागै जे स्टेट गभर्नमेन्ट ताइ इन्डिया गभर्नमेन्ट जे याप्रि नाहारमानि आबनो केबेंगै त्रिपुरानि कान्चनपुरो जे नागरिक सुरक्षा मंच ताइ मिजु कन्वेन्सन रक केबेंगै तंमानि आबनो तैयै किसा कगलाम सालायनाय पुइलावनो जों सालायनाय तामुंगै कान्चनपुरो तंफायनाय रियां शरणार्थी रंनो बरनो रिफुजी हिनजाका ताइ आबनि यावगुलो जों खोनालायनाय बरकि गुबै दा रिफुजी नाकि साबो रिफुजी दिनै खरांनि हापाराव चेनेलनि बिसिंथिखाय हानुहाय लुगरक बाय फोरोंलाय फिउका ओमफ्राय पुइलानो अ चेनेल नायतंनाय खाजानि ताखुकै भुकजं बिसेस करि आंनि माफानि समान बा आंनि सागे जजनखौलाय नाना थागुनि समान एबा आंनि साकतालाय बा ताबुक जे इदानिं कलेज स्कुल लेभेलाव सोंनाय रक फरायनाय रंनो बिसेसखाय आं अ त्रिपुरानि ताबुक जे प्रेजेन्ट सिचुएसन जेरै बर' डिसप्लेस पिपल नि जे ताबुक जे जों जान नांलाय तंमानि कगनो किसा नरक बाय आं किसा शेयार खानिनि हनै सिनि जे खरांनि हापा चेनेलनि बिसिंथिखाय फोरोंलायोनो ओमफ्राय कक सेंना सुगां सिनि चेनेल चालनाय नम्बर ब्लाइखाय पाइपलाया हामबाय तै नायतंनाय मा हामबाय याफरायनो जे ककलाम सेंलायसिबानो ओमफ्राय कक हंखाय जे ताबुकनि जिता बुरु एबा रियां बसं बरक नो जे रेफुजी हिनि हिनजाक मानि कक अकक रुनो साना थाङा हंखाय जों पुइलानो त्रिपुरानि जे लाइबुमावो रियां बसं रक बाहायके बंनि जे ट्रेडिशनल बरक जे सिरि सिटिनसिमी हुक खाई आकय टंथाय तंलाय आकलाय बंनि जे ट्रेडिशनल बरक जे सिरि सिटिनसिमी रिगि फाइलाय मानि एबा त्रिपुरा हास्टेनो बरक नायकलै जे आगि राजतंत्र एबा तेते मुनारकिनि मल्लको भाइके त्रिपुरानो बरक हा बुनि फादर हानि यागनि सेगै त्रिपुरा हानो जोंसाजा बा त्रिपुरा हानो मोथांनारनानै बागै बरक जायतका आबोसो जों मा सागनाय हुइला आबन परे जों हास्ता जे फाइनाय जे बरक जे ताबुक भारतनि गोबां हास्तेओ बा भारतनि फादरबो जे रियां बसं रक जरा बर' हिनजांनाय रक जेता बरक कामि खावै कामि आम जायतै तंलाय मानि आबनि ककल' फायानो गाय पुइलानो जों लाइबो मानि बिसिंथै स्राय स्राय नुकजागो बुबाग्रा दैन्य मानिखौनो आमालो जे सिनि जे रायखोजाक रायकसम सिनि राजानि सेनापति एबा सिपाइ बख्रक बरक चान प्रानि उइ त्रिपुरा हानो नायकलै त्रिपुरा हानो मोथाङै नारागो फादार हानि जे फादार हानि हा सेगनाय रक यागनि त्रिपुरानो मोथाङै तनिगो बिशेष करिया जतन सोलाय भूमिका कटर हंगाय हुचेन साह जे बांला आमचाइनि खरकजा थुरुकजा नवाबनि कायसा बसंनि बरक हुचेन साह हनै सिरिजागो बिनि मलो चिनि रियां सेनापति रायकसाक रायकसम बरनि जारिनो चिनि
Ajorao to Tripura haste Tripura to kwbangma Bangla amchaini kwbangma jagarao chini Tripura haste no khopjagui tongo jemon Parbaitya Chattogram Kumilla obo hai amchairok chini Tripura no khopjak tongo tabuk jeta puro Pakistan wngmani ulo tabuk je Bangladesh wngwi thangmani je Bangladesh ba Bangla ha tabuk hai a Bangla hani amchairok klai tongo ekসময় British amala chakla rusna bat hini ba sinijago amchairok chini Riang senapati raikajak raikosomni jari no Tripura bubagrani hano borok muthangui narago fatar ni bubagrarok jateke sekmaya teke borok abo naikolui chobani bisingteke borok a hano borok naikolui rokha khlai tongo engkhe belai khe buni je obodan jeta contribution abo sanani kokya omona kari borok haino hai je raikajak raikosom bai waisia waithamjak choba khaikya gomoti timano ban sebai punda borok je thuruk soinirokno rwkhlaikya thuruk soinirokno kharika omo haikhe buni je birat ekta contribution obo Tripura ni laibongo srai sai kai swijak tongo hingkai tini je o je Riang buru borno je refugee hinani bo juktiyo phaikya obo ang aboni kuno uttor ni namoto ani thani krijak tamni himba refugee mane fatar hani borok jokhonte bo bini hasteo bini hao bo chachara nangui bo jekono ekta প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বাংলা কত নবার কত তৈলম্বই অমা হাইকাই টংমাইয়া বিরমান বিভ্রান্ত নাঙাইয়া কয় কুবনি হাওয়া ফাইনানি বাইদঙ্গি ফাইনা নাঙ্গা অমা হাই বরণ जों রিফিউজি হनै সিনিজাগো বা রিফিউজিনি সিনিমুং রিজাগো এঙ্কাই তিনি যে বুড়ো রংন যেটা রিফিউজি হনি হিনজাগনে আবো কোনো মানে লাইবং মাওয়া কোনো আবো কোনো যুক্তি গরৈ ini political science bo haika কোনো যে রেফিউজিনি যেটা সিনিমুং বা বিনি ডেফিনেশন গরৈ tamni hima boto oro niji sobongni je niji so ha sakbai tingni ha tamni sakbai ni ha hangga oro sana klayo Tripura ek somoyo Tripura ni ha ari posing alakai waise bano Coachbihar jorati tongmani Coachbihar yang hai je Srihotto teika yang uttor galam tayo je Srihotto kasar silet khobiya koi pura Brahmaputra tima hingga yang dokino tongo je Myanmar eba Burma Bugala khai Manipur jorti tini je Tripura bubagra rongni ha hinjago hingkai bo orthe je buru eba Riang bosongni borok refugee hini hinjana klai abo kuno mane jukti songotaya abo जों kaham kai srai srai ke wansuk lai tongo borno bahai ke je refugee ni category khiklaiya or refugee mane meaningless borno je refugee hini himani meaningless refugee engmato sabna hin tasing je samani akong tisa khojra nango bangla koto phai nobar koto phai twilomboi khorangoi satung riwoi mai thui phalelia tui manengya omtengoi ahani tongmang mayangoi kubni hawa hapaya koi tongphanya rok birman sasara nangai phai sokpanya rok sokpaya koi kubni hawa borok hapaya koi kubni hani hapangni thani borok asoi nawya koi a hapangni asoi thani borok samung nungmung mandai soktai mania koi কোনো রকম থাংনানে বাগে অধিকার রিজাগো বরনসে রেফিউজি হিনি সিনি যাগো গাই তাবক যে কাঞ্চনপুরনি যে মিজরংনি গানাও যেটা जों दालनाङै दंमानि काঞ্চন हाकुमानि जेटा मिजु रक बाय जेटा
riyang buru bosongni je jungdalang tongmani obo santang obo ereng obo dofa bai dofa nasile laimani kaisa dofa bai dofa komonani kaisa lama hini ang kawan tok tamni himba ek somoyo chini bubagra rok totonan tujul tongmani nini riyang mol som rangkhol mok chakma totonan tuj tongo chini bubagra kemna khibia hingga tini je যখন 1949 ni 15 অক্টোবর যখন এই ইন্ডিয়া বাই মার্চ জঙ্গ আর মাস ni simekano chini je bubagrani je hani lukurok sasarana birman nangani chengi faikya abang ka sabni ba abo bunyi dafani sukli hni mano fatar hani barni sukli niya khaiba chini bisingo je rastrini bisingo jeta naslemu फाइलाय माने रासिनि खालाय हने खालाय आखय कासे रासिनि बटल बटे कासे रासिनि बटल न थंगै बाहायके वालाय रे बाहायके दल टिग्रिनानि ओ बाहायके वानसुमनि बिसिंथि न बाहायके जेटा नासिलायमु आसै माने हंगा और टाबुक नायदे कानजनपुर आमतानि जेटा टाबुक जे बर्तमाननि जेटा नुकजाक दं माने जोंजाल आ जोंजालनि याफांका चेंगदांवा याफांका 1997 1997 बिसिनि सेप्टेम्बर तालनि 23-24 तारिखनि फाइसिङाव कायसा मिजोरामाव क्लायनाय कायसा आमथाय दङ आमथायो रियां रंनि जे कामि आमथाय दङ riyang bosti dong a jagani riyang rok bongni jeta muli odagar ni bising khobjago bongje tongthai chathai ba dabi dawatui bor kaisa conference wnglaimani bisingo no afur bongni je dabi dawano chajagi angui afurun do asayo o jongjalo a jongjal rokni bisingo no pula changjaka a bosorni no 15 tarik Oktober je Young Miju Association tei jeta bote Miju Student Federation borok je chini je buru bosongni borok no je boni je dabi dawan mania borno satok pitok ba bufar sabar khaya koi borno bonga je boni amtani rukhlanya ni borok chaitokha kobong ma kese kere nglaimani bisingte aste aste borok tong kosto tomang borok baidongoi Tripurani Kanjunpur amtai Kanmun je Mizoram je Ariganani Kanmun amtai rogo borok aste aste sorgi khanyani chengkha afur sulo aro simia tei abuni ullogo teba aste aste Asamni Kasar district phajing rogo hingkai baksa ba Bangladesh ni Chattogram phajing rogo borok buna satok jangmano tiki angui a Mizoram ni borok khari phanyani chengi phaikya obo tabungni simi rom hangkai prai 23-24 বছর চলি tongo hingga obo hai jongjal ni bisingo kaisa nasilalaimung borokni jeta maulik adhikar fundamental right ni uporo kaisa agat hini mano tamni himba bubagra doino mani kana amalo riyang ba buru bosongni borok chin Tripura simia সমগ্র বাংলাদেশ তেমন বান্দারবান চট্টগ্রাম কুমিল্লা অমহাই আমতারগাঁও টঙ্গো তে এমনকি অরুণাচল প্রদেশ জগব টঙ্গো জরা কাইসাও হংকাই চিনি আরিও কলাইনাय মণিপুর হিনজা মণিপুর नि बिसिङाव मणिपुर हास्टेनि जेरबाम आमथायबो जों रियां रंनि
kami amtai rok jora kaisa tongmani hingkai tabuk kisa misa totong abo jeng naiki saimanai afro ek somoi tongmani hingkai borok muncho to bini tongnani odikar bini kaisa maulik odikar bini je susto kai thangi tongnani odikar maulik odikar khobjago hingkai bahai borokni je odikar no khorba khai borok rwkhlai rok hormanka ba abo kaisa je haste hapang rok abono tui uansukna dorkar tongo abono tui mimangsani lama chengna nango hingkai oma haikeng hingkai dofa bai dofani bisingo abo je jwngjal tei pailai Haiki kising song boni yagulo song haino hai tabuk borom ganang noni Gopal Debormani khuktui song khanalainai Kanchanpuro je o nagorik suroksha moncho rok riang rok no settlement rwnani bagui kebengmani abono tui bongni tamo demand eba karon tongui abono tui song tabuk silai tabuk Mizoram ni yangnarni tabuk Kanchanpur hinjago 10টা satnala oma hai amtai rok hinjago aro bishes kore mizo bosongni borok tongo tei aro wanji dafani borok bo tongo hingkai tei ekdige chini je buru bosongni borok bo tongo oro daltham luku bosong tongo o luku bosong no tabuk jwngjal wngui tongmani nukjago hingkai oro sana thangka klaio tini je Tripura haste o jokhon te Kumilla Noakhali Josur Khulna oma hai amtaini je riot eta nangai phaimani danga sistingui je danga bai koboljak amtai rokni phainai rokni kongno ma sagrao jokhon te 1946-47 afro bubagra ni paithak jora thiyachini afro jokhon te thrukcha bai je wanji dafa Hindu wanji dafa ni bisingo je urpati laikha je danga wngkha afro baitongi bor Tripura ma hapaikha hingkai o wanji dafa ni bisingo khobjago je tabuk je nagorik suroksha moncho hinui amra bangali bosongni hinui boni je rajnaitik jeta sinimo hinjagui tongo nagorik suroksha moncho hinui je sinijak bodol tabuk je buru displaced people rok bai jwngjal wngmai tonglaimani borok actually sana thangkai 46 47 48 abo je bisi kwrwngui borok je bangla hani riot nangmani bisingti kai Tripura haste o hapaikha ajoro chini je bubagra Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur no borokno asroi rika tongthai jaga rikha hingkai bubagra borokno je hamnani je border khulare borokno unni bibranto nangui haimani khairokjagui borokno jaga rimani bisingte bo tin jaga mano hingkai borok afro borok bangla amchaini hingkai jokhon te 47 o bangla bak wngthangka bangla bak hingkai bangla ha bangla no bakni khe bakjakha kaisa kai Purbo Pakistan kaisa kai Poschim Pakistan hingkai yango ha Bharat alga wngthangka hingkai totally already borok ayang bising khobjak thangka hingkai borok ayangni bising khobjagui thangka 1947 ni bisingo hingkai 46 o kicha hapaikha asukte 47 ni borok totally borok separate country wngthangka borok ha Bharat bai khagjagui thangka hingkai borok ayang hani borok wngui thangka je ahani citizen je Purbo Pakistan ni citizen wngui thangka borok hingkai Purbo Pakistan ni citizen wngmani yagulo boni bising teisa je basagoto somosya wngui teisa boni bising je Hindu Muslim somosya basagoto somosya
जे धर्मीय जातिगत समस्या हंगै जे जों जालां थाङा आफोरनि हप्रें 1971 1971 जरा गोरोङैखा ओंखा अमा हायखायनो जे बंनि जा बांला हानि जे सादु जागै पिटक जागै जे मुस्लिम थुरुक दफानि बरक बाय सादु जागै बरक टंमाय अंगै अटोमेटिकली बरक बसर फाइबलाइन दङ थाकप्लाया अबा हायखाय पुरा 71 नि जबानि जरा बरक गोरोङैनो फायखा ओंखाय बरनो जों हिनि मानो बरक ओंखाय बरक आयं नानि बरक बा भारत हा बागजाखुरु बरक आयं पाकिस्ताननि हानि बरक खाबजाका बरनो से अर्थेफोरनो बिदेशी हिनजागो ओंखाय बियर बरक जखनते बिदेशी ओंखाय बरक अमा हायके साजरा हायका जे बिब्रान्त नाङै फैका बरक से रेफुजी कैटागरियो क्लाइनानि क्लायो ओंखाय दिनै रेफुजी रक से दिनै अहानि बुसा जेबो बर' फांटु रियां फांटु मिजो फांटु अहानि बुसाना बरक जे टंथाय जागारिया हनि हिनाय अब बहुत जुक्ति फायका अब जारा जे सिनाय नुंनाय वानसुंनाय रक अब दी किसा वानसुंनाय दङ बरक तामनो वानसुगै बरक अबनो अजों जालाव ताबुक फुनाङै दंखा अब वानसुंनाय दङ तामनि हिमबा बरक जखनते फाद्रा हानि जे बरक आश्रय ना फायका चीनी हानि बरक चीनी हाव बक बिनार टंनाय खरफन मा टंनाय बा टंना बागै बेबसाफन मा खालायनाय अब जोंहाबो मिजोराम हास्टेनि बिसिं दै त्रिपुरा हास्टेनि एंगै ते भारत हाफांबाय जों अलरेडि से अब जों चुक्तिङै पाइका त्रिपाखिक चुक्तिङै पाइका चुक्ति मानि परे से अब बरन टन्यान बागै काइसे गं थांगा कार्यकरिङै थागा ओंखाय अ जागो जे ताबा हायका जों जालखांनानै ले काम दरकार बा ओंखाय बरनो निजिनि हावनो रेफुजी साननानै अब एकेबारे ब राजनैतिक चालाबो जोंहाबो जारा वानसुंनाय रक त्रिपुरा हास्टेनि जे वानसुंनाय रक दफानि हांखुरायनि बागै वानसुंनाय रक वानजि फांटु थ्रुफांटु जत जातिनि उनाव काइसा हांखुरायनि लामा दङ अर जे टंगसांनि बयार सिबनानि काइसा जे दाय दायित्व दङ अबरनो जों वानसुंनाय दङ बुजिथाय दङ ओंखाय दिनै बरक जे रेफुजी ngैया दिनै बरक अहानि जोंजाल जोंनो जों थानजाखायनो अबनो याफिरि बारावबो जों बरंनि जोंजालनो याखाग्रोनो नांगौ अबहाय जोंजाल ngै आसाय थुखाखै जों अ जोंजालनो जों जे जोंजाल खालायनारनो जोंहाबो याफिरि सेना नांगौ बरक अ जोंजालाव जाहाथे ताखायतु अबनोथै जों जे एकेबारे सरकार प्रशासननि बिथिं থেকে जों अबनो नायख'ना नांगौ आइन रायदानि बिथिं থেকে जों बरनो जे उस्थाबना लानांगौ ओंखाय जिहेतु ताबुक जे कर'ना पेन्डामिक पिरियड ngै दङ ओंखाय अ जागाव जे कुथुम लायै जेटा रुट ब्लक खायनानि अब जे কোনো একটা আইন যে খবর গিয়া তাবুক যে যেটা বরক যে খালাই নাম্বা বেআইনি খালাই খবসাক দङ अमा हायके अमा हाय जराव आहन जे देशनि महामारीनि जराव अमा हायके जे आन्दोलन खायनि अब एब प्राय संविधान बिरोधी सामुंनो हनि मानो अबरनो सरकारि बिसिं दिके अब हायरक गाहामगाय करा स्ट्रिक्टली अब स्टेप ना नांगौ गभर्नमेन्टनि बिसिं अब हाय समस्यारंनो जे नरना नांगौ अ समस्यारंनो मुकेबला खायनांगौ से सरकारनिनो काइसे दाय दायित्व दङ ओंखाय अर सरकार हिनिमाया अर सरकार तो लोगो बायनो लोगोनि बुट बायनो सरकार चंजागो सरकार खाजागो ओंखाय अरबो जे वानसुंनाय जेटा ताबुक गोमामा पलिटिकल पार्टी फांटु वानसुंनाय रक अब जे हामकुरायनि बागै काइसा समस्या माने स्कुल कलेज खुलगमाया थांमाया अफिस खुलगमाया हंगाय
এক নাগারে 3-4 दिन 5 दिन যদি ন অমা হাইকে কতনাং দংখাই বরং মোনसे টংকসং টংনাय বরক थांलाय सुखाय टंगमाया बिनि दिल्लीनि जेटा आजिलायमुं लामा बा सामुखुमुंनि लामा रक जे बन्दं थाङो अबा कासे बरंनि एकटा कासो जाकनि थांगो ओंखाय बरंनि एकटा अबा बिराट एकटा बरंनि मौलिक अधिकारनि उपर खर्ब खालायजामा खालायो अबन बागैनो जों वानसुलाय दङ अमा हायरंनो जों सरकारनि बिसिंथिखाय गाहामखाय साब्लायै अबा हायजों दालनो जों नथाय दङ ओंखाय आमोन बागैनो जे सिनाय नुंनाय जे गोबांमा सिभिल ससाइटि बांथु गोबांमा दाबा हामग्राय बदल फांथु बा सरकारनि अपोजिशन पार्टीनि बदल फांथु बा सरकार बदलनि दाबुक राजनैतिक दल फांथु अबरंगति गाहामखाय जों नायथखाय साब्लायै जदि न जों जालांनो जों नरिमा खांखाय हामान होन खाखायो खानाखा tabuk sugjora tamgui nagorik suraksa manch rok riang rokno Tripura o settlement rwni bagui Tripura government tai kendriyo sorkar yapri naharmano eba yago samung naharmano kebeng khana tai o jagao mizu rok Tripura o tongnai Indian citizen mizu rok kheba tamoni bagui riang rokno Tripura o settlement permanent settlement rwni bagui je Tripura state government tai India government samung naharmano borok chajakya wngkha amno tei जों दाउ खोनालायनाय एक्चुअली तैसा हानि हाय मा साथाय खालायो जे मिजोरामनि मामित साब डिभिजननि साइलुइपुइ जे गामियाव जे पुइला 1997 नि सेप्टेम्बर तालो जे आजागनि बुरु बसंनि एबा रियां बसंनि बररक बुंनि आजागाव जे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल एबा बुंनि जे आरो जे बुंनि जे एरिया कायसा बरकनि जे रक्षा कवच बुंनि जे फान्डामेन्टेल राइट मिसिं लाई दङ मानाय सकथाय माना नांगौ अमाके बरक जेटा बुंनि जेदे बुंनि रिजनल काउन्सिल एबा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बरक दाबि खायनो बागै जेटा जे कन्वेन्शन सम्मेलन लाइमानि बिसिंथि जे जों दाल आसायो ओंखाय अर साना थांगाय साथाय खालायो दिनै त्रिपुरा हास्टेनि जे कान्चनपुर साब डिभिजननि ओ दाबुक जे मिजोरामनि मिजोरक बर बाहायनो जे त्रिपुरा हास्टेव दङै त्रिपुरा हास्टेनि सरकारनि बिसिं खबजांमानि बागै त्रिपुरा हास्टेन थानि बरक जेटा दाबुक बरक मिजो अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल सानै दङ ठीक बरबो बुंनि जागाव बरक आरो जेरनो बुंनि टंथाय नकथाय हुकथाय दङ बरबो सानै मानो आबनि बिसिंथि बरक सकबाय हंगाय रेख्ला जागै साथक दङै सकबाय हंगाय ओंखाय अरस बरकले बुमथि वानसुं बुमथि जे वानसुगै बुखा सित्रा वानसुगै अबा हायखाय क बुंनि दफा बाय दाबुक बुंनि दफा न बा रियां बाय दाबुक जे मिजु दफारक जेटा नासिलायमुं आजायखेबा जेहेतु बरक सानै दङ बुंनि जे मानाय सकथाय अबश्य जानि जेटा मौलिक अधिकारनि बिसिं खबजागो मानाय सकथाय दङ बरक सानै दङ अथच बरनि सानमा जाखै बर केबांग गतैसा अर फायाखै बरन जागारना हनिखाय बर अरब कासो मिजोराम बुंनि जे दाबिनि बागै डिमान्डनि बागै बर कक साखायबो आरोबो जों जालफनांगो तैसा त्रिपुरा सरकार मिजोराम सरकार बाय जे त्रिपाखि सुकदिनि बरनो जे नारनानि बागै साफोरबो बर केबंखाय बर बबो हाय हामक्रायनाय अब कायसा प्रायखाय जे सुमुं कटा आसायजा बरक मिजोराम बरक टनिया नाया अथच त्रिपुरा हास्टेबो जागारना नाया बरक जे बुरु एबा दाबुक रियां दफारं न दाबुक बबहाय जागावतलांना नायखा बरक रियां न ताम हाय मानजाखा बरक अबा हायखाय कायसा ताम हनाय बनो जे आगिनि जेटा राजनैतिक
agini jeta rashchandra jugo jere borbor samanto borbor prothani jugni acharon hai tau borno jeta aro tonia bor tam je sokron khaya ko tam le khanya nai ke ba abo belai khe abo kwana mai chai bepa abo borong ni pura abo moni wati kan khobor gabon bagino जों बिराद एकटा जों chini je buru dofani borong no bo जों tabuk bahake borong no tuya ko जों besang aguman bongni bisingo tak riang bosongni okar takbai kaham ke bui lanya dorgar tongo ba Mizoram sorkani phaijingo tesa जों Triprani sorkar ba tesa kaham ke asulai salaya ko tam khlaiman जों tesa step na nango jehetu Tripake chukdingi paijak ngi si paijak ke tauk tam khanya ne tabuk pura tabuk final solution final dorgar ngkha ngiyakhai birat chini je dofani bisingo kongthai bara dofani bisingo tebo jungjal kota asai nani khakhayo oma hikai jungjal kota ta asaitu abon bagino जों khakosong lukurok no जों ma thawo oma hikai je kebeng nai rok no जों kasona nango kebeng nai rok ta kebeng thu ba borno subanai rok besang agok phaito hini khakhayo jahate ke o je jungjal rok teitang situ o jungjal rok paisutun obono wan sukuino obono je okok rono tino जों wan suktai tei oma haiki tangthu karon dofani bising kaisa je national laimung o jagao je sorkani wa kaisa daidotto sorkani wa kaisa bini wa kaisa loss tongo tini koklayo thilayo hangkai borong munchu khoting laimani thilaimani ob kaisa sorkani wa kaisa sampod manav sampod mane sorkani wa kaisa sampod jahate ke sorkari sampoti bonosto tangthu manav sampod ngai sorkari sampod engkai o sampod jahate kai susto mimangsa samanangthu o jungjal ta jaitu obono asa borsana rakino tini o je koklam pandang muthak chino hai ulo tesa koklam khalai philahin abon bagino जों om hairno asute tongo asuk saino tini kokthai haini parisini nangkhai tesa ulo khalai phirano obno tei jotni sana nangkhai